शांति 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 belong to a particular area. Plants and animals of a particular area are known as the flora and fauna of that area. For example, sal, teak, silver ferns, etc. are the flora and chicnara. Blue bull, leopard, etc. are the fauna of उद्भिद समूह कौन कहुए इंग्राजी फ्लोरा कहुए सेमती प्राणीकूल को फना कहुए तो जो उद्भिद प्राणी कूल को रक्षा न करवा तेबे निर्दिष्ट परिमाण जैव और अजैव पदार्थ मिसिक जदि जैव कि अजैव पदार्थर मिश्रण रे किसी असुविधा हुए तेबे प्राकृतिक विपर्यय घटे निश्चित प्राकृतिक विपर्यय सब घटी था कारण कौन ना जदि किसी जैव हो अजैव पदार्थर परिमाण जदि कम बहुत हुए ताले ये प्रकार प्राकृतिक विपर्यय घटी था तेणु तर संरक्षण पाई विभिन्न व्यवस्था मान सब सृष्टि कले जिनकी जेपरी आम अभयारण्य 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 कौन ना अभयारण्य जीवजंतु मान सुरक्षा पे एटा व्यवस्था कराई अभयारण्य जीवजंतु मान सुरक्षा पाई एटी कराई तथा परिवेश सुरक्षा एटी होता है ये जो जीवजंतु मान जो अभयारण्य रही जोटि जपरिक जो जीवजंतु मैंने रही था जमी परिवेश कौन कुप्रभाव न पड़े अर्थात परिस्थान परिस्थान बोले बुझुव सेठाकार जलवायु आठाकर प्राणी उद्भिद एम शुला बेले जो जलवायु थाए से प्रकार सृष्टि होता है ताको परिस्थान कहुए से परिस्थान रे ये रही पारे अर्थ मनकर आम देखा नंदनकानन मझे से आम धला भालू रखा ताल रहीपर कहीं ना से बरफावृत अंचल रहे तार परिस्थान से ठंडा जगह रहे ताको जो आम ये रखीदे सी बचा संभवपर नुहे जदि ये से प्रकार परिवेश सृष्टि करवा तेरे से भालुटी बची पार बुझला ठीक सेमती जो अभयारण्य जीवजंतु मानी सुरक्षा अर्थात परिवेश कौन प्रभाव पकई पार ना सेपरी ये अभयारण्य व्यवस्था कर आम जातीय उद्यान कौन जातीय उद्यान कौन जीवजंतु एवं उद्भिद राजी उद्भिद माने जो प्रकार उद्भिद बंचा होता से उद्भिद मान को ये संरक्षण रखा जाए जातीय उद्यान सेहीपरि जीवमंडल संरक्षित स्थान कौन जीवमंडल संरक्षित स्थान जीवमंडल संरक्षित स्थान कौन ना जोटि कि जैव विविधतार संरक्षण पाई जीवमंडल संरक्षित स्थान बा ताकू इंग्राजी बोलते बायोस्फीयर रिजर्व से अंचल जैव विविधता सांस्कृतिक सुरक्षा जैव विविधता और सांस्कृतिक सुरक्षा सांस्कृतिक सुरक्षा में तो ये कौन हो
जीवमंडल ये जीव मान रहीपर जीव मान सुरक्षा व्यवस्था को बुझा जापर उद्भिद मान सुरक्षा व्यवस्था बुझा पार एवं से अंचल जो आदिवासी मान रहते से गतिविधि से चालीचलन से व्यवहार ये थाए। तो ये तीनोटी स्थान आमर सुरक्षा व्यवस्था कराई आम ओडार शिमिलीपाल यार एक उदाहरण ये जैव विविधता और सांस्कृतिक सुरक्षार सहायक होता है। गोटे आम जो जैव जीवमंडल संरक्षित स्थान ये जो जीवमंडल संरक्षित स्थान गोटे स्थान एकाधिक सुरक्षित अंचल रही है जमीक ओडार शिमिलीपाल को यार एक उदाहरण रूपे नि कौन ना विभिन्न प्रकार ये तुम जैव विविधता को नष्ट करूँ कारक गुड़िक हमें उद्भिद अर्थात प्राणीकूल उद्भिद समूह एवं प्राणीकूल बोले कहू तथा उद्भिद समूह ताको इंग्रेजी में फ्लोरा बोली कहू प्राणीकूल को फौना बोली कहू अर्थात कौन हुए ना से परिस्थान हैबिटेट रक्षणाबेक्षण सुरक्षा अंचल विभिन्न अंचल मान सब रही से अंचल गुड़िक है कौन ना गोटे है अभयारण्य जातीय उद्यान जीवमंडल कौन गोटे एक कौन अभयारण्य दुई है कौन जातीय उद्यान आउ गोटे है जीवमंडल संरक्षित स्थान जीवमंडल संरक्षित स्थान मनला। तो ये तीनोटी देख ये तीनोटी उपाय आपको संरक्षण में व्यवस्था कर अभयारण्य कौन ना अभयारण्य हूँ जीवजंतु मान सुरक्षा उद्दिष्ट है तथा परिवेश कौन अनिष्टकारी प्रभाव न पकाओ हाँ से एक निषिद्धांचल कहता है निषिद्धांचल से केवल जीवजंतु सुरक्षा में व्यवस्था कराई जातीय उद्यान कौन ना यही जातीय उद्यान में जीवजंतु तथा वृक्षराज प्राकृतिक परिवेश तथा संपद को स्वच्छंद व्यवहार कर मुक्त भाव बाघ हलु खाई पार फ्री मुक्त भाव कहे कौन जातीय उद्यान गछ तार बढ़ुव तार से मरुव सुखी विभिन्न प्रकार सब तार से तार परिवेश से तार माने फ्री स्वच्छंद फ्री मुक्त भाव से रही पारे जातीय उद्यान किए जीवजंतु आउ वृक्षराज से जैवमंडल संरक्षित स्थान कौन ना जैव विविधता संरक्षण पर जैवमंडल उद्दिष्ट कौन जैव विविधता जैव विविधता कौन जैव विविधता संरक्षण में जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व कहे हाँ ये उद्दिष्ट ए प्राणी अणुजीव प्रकार भेद अणुजीवर प्रकार भेद सब संरक्षित थाए से जीवमंडल संरक्षित स्थान से अंचल जैव विविधता और संस्कृतिर सुरक्षा सहायक संस्कृतिर सुरक्षा ये सहायता होता से गोटे जीवमंडल संरक्षित स्थान हूँ शिमिलीपाल शिमिलीपाल जोटा कि आम ओडार अच्छे
ये तार गोटे उदाहरण। एथिरे जीवजंतु एवं अणुजीव उद्भिद हाँ ता सहित आम जो आदिवासी मानकर संस्कृति रक्षा पाई यहाँ उद्दिष्ट गोटा जीवमंडल संरक्षित स्थान। बर्तमान आम पढ़ा प्राणीकूल उद्भिद कूल पर पढ़ा प्राणीकूल आ उद्भिद कूल पर आम बर्तमान पढ़ा। आम जीवमंडल संरक्षित स्थान में बुलाबुली कला बेले से सबुज अत जंगल गछ लता सब थाई पिला जमी आकृष्ट होती देखा जाती आने मनमुग्ध कर आसतु जंगल भितर थी विशालकाय शागवान शाल पियाशाल इत्यादि इत्यादि बड़ बड़ गछ एवं विभिन्न प्रकार प्राणी मान देखापी पिला भी खुशी होती बुलवा भी जाती। तो यहीपरि आमको खुशी लगे कारण एठार प्राणी माने निज निज परिवेश रे सुख और स्वाच्छंद्य जीवन बीते आनंद बीते जाते से शिकार करपारती से निज इच्छा बुली पारती नहीं ठीक से जीवन यहीपरि भाव बीताई कारण प्रत्येक जीवपाई ता निजस्व परिवेश सबुठ उत्कृष्ट जमीक तुमको कहवा तुम घरे रही जमी लगे तुम यदि बाहर को जीव सेमती लगे कि ना तो निजर परिवेश उद्भिद मान निज परिवेश प्राणी मान निज परिवेश से सुख स्वच्छंद रही था सब खूब भल लगे तेणु से हईराण कि असुविधा पकाइबा उचित नुहे। निर्दिष्ट अंचल उद्भिद प्राणी माने से ही अंचल उद्भिद समूह प्राणी निर्दिष्ट अंचल मैंने जेकोसी अंचल मन कर तुम कह ओडिशा धान बहुत हुए किंतु पंजाब धान हुए नहीं कारण कृषि पाठ पढ़ुव तो तार परिवेश ये पानी बहुत मिले धान को पानी अधिक दरकार से गहम को कम पानी दरकार से कम पानी मिले तो तार तो परिवेश जी जो परिवेश रे बंचे ताको सही परिवेश प्राणीकूल बा उद्भिद समूह बोली कहुए। जमीक आम कहवा शाल शागवान आंब जामु अर्जुन कौन शाल शागवान अर्जुन शाल शागवान अर्जुन जामु फल आदि उद्भिद कौन शाल शागवान जामु आंब अर्जुन फल जातीय उद्भिद आंब गोटे लिखी आंब आंब एवं ये हूँ उद्भिद एवं हरण मान ये हूँ उद्भिद उद्भिद से प्राणी मान भर कौन ना हरिण नीलगाई चिताबाघ हरिण नीलगाई चिताबाघ हरिण नीलगाई चिताबाघ जंगली कुकुर गधिया इत्यादि जंगली कुकुर है कौन जंगली कुकुर गधिया इत्यादि ये हूँ कौन प्राणी ये उद्भिद समूह सेमती ये जो प्राणी उद्भिद कथा कहली प्राणीकूल आ उद्भिद समूह कथा कहली ये सब पश्चिमारी जीवमंडल संरक्षित स्थान में एमानकर रही था। पंचमारी कौन पश्चिमारी जीवमंडल संरक्षित स्थान जो
जीवमंडल संरक्षित स्थान। जीवमंडल संरक्षित स्थान पचमारी जीवमंडल संरक्षित स्थान ये हूँ केतक उद्भिद समूह आउ प्राणी एगुड़ सब यही अंचल ये प्राणीकूल उद्भिद पचमारी तो प्रश्न आस पचमारी जीवमंडल मंडल होता प्राणीकूल कौन कौन कहीपर हरिण नीलगाई चिताबाघ जंगली कुकुर गधिया इत्यादि उद्भिद कौन उद्भिद समूह कौन शाल शागवान अर्जुन जामु फल इत्यादि आंब इत्यादि उद्भिद सेहीपरि शिमिलीपाल ये गला पचमारी तापर आम लिखा शिमिलीपाल कौन लिखा शिमिलीपाल ये गला पचमारी शिमिलीपाल में कौन कौन उद्भिद समूह शिमिली अर्जुन शिमिली शिमिली गछ अर्जुन गछ अशोक जामु चंपा अशोक जामु चंपा अशोक जामु चंपा महुल पियाशाल चित्रा महुल पियाशाल और चित्रा आदि उद्भिद समूह यही अंचल में देखा मिले सेमती चंपा मत मिले अर्जुन गछ मिले शिमिली गछ मिले अशोक गछ मिले जामु गछ चंपा बहुल पियाशाल चित्रा आदि उद्भिद सब ये अंचल चित्रा को इंग्लिश में ऑर्किड्स है ऑर्किड्स ऑर्किड मुझे आपको कहुए आज ये अंचल सब देखा मिले प्राणी कौन महाबल बाघ हाथी चिताबाघ हेटा बाघ कौन महाबल बाघ हेटा बाघ चिताबाघ है कौन महाबल बाघ चिताबाघ हेटा बारहा गयल बारहा गयल संबर हनुमाकड़ पातिमाकड़ संबर पातिमाकड़ है कौन पातिमाकड़ अजगर वज्रकाप्ता हनुमाकड़ वज्रकाप्ता आपण अजगर अहिराज नाग साप मान अजगर अहिराज नाग इत्यादि ये प्राणीकूल सब रही था ये हूँ कौन आमर शिमिलीपाल है शिमिलीपाल अभयारण्य शिमिलीपाल जैव संरक्षण स्थान में ये सब रही था तो मुझे प्राणीकूल आउ उद्भिदकूल एम सुरक्षा देवाई जैव विविधता जैव संरक्षण जैव मंडल संरक्षित स्थान सब करा ये सब उद्भिद मान सब रही था तेणु तुम मान गोटे प्रश्न उद्भिदकूल उद्भिद समूह प्राणीकूल चिन्हट करके चेष्टा कर तार तालिका कर किए कौट अच्छी तुम्हें बर्तमान पढ़ी पाई बर्तमान स्थानिक जाति विषय बुझे कौन
ସ୍ଥାନିକ ଜାତି। ସ୍ଥାନିକ ଜାତି କ'ଣ? ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ବୁଝିବା ପଛମାରୀ ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ବୃହତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ବାସ କରେ। ତାର ଲାଞ୍ଜଟା ଲୋମଯୁକ୍ତ ଆଉ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଠାକାର ସ୍ଥାନିକ ଜୀବ ବା ସ୍ଥାନିକ ଜାତି, ସ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳୀୟ ଜାତି। ସ୍ଥାନିକ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ବୃହତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ବୃହତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଗୋଟେ ପଛମାରୀ, ପଛମାରୀ ଜୀବ ସଂରକ୍ଷିତ ମଣ୍ଡଳ, ଜୀବ ସଂରକ୍ଷଣ ଜୈବ ସଂରକ୍ଷଣ ମଣ୍ଡଳରେ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାନିକ। ହଁ, ଏଠି ସେ ରହିଥାଏ। ସ୍ଥାନିକ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ଜାତି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନିକ ଜାତି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ସ୍ଥାନିକ ବୋଲି କହୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବ ହେଉ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନିକ। ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବଢ଼ୁଥିବ ସିଏ ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ। ଯଦି ତୁମେ ଘର, ତୁମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କେଉଁଟା? ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରହୁଛ, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା। ଯିଏ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଲା ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବାସିନ୍ଦା। ନାଇଁ, ଆମେରିକା ବାଲାକୁ ଆମେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୋଲି କହିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଏଇଠିର ସ୍ଥାନିକ। ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହେ ସେ ସେଇପରି ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ପଛମାରୀ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଉଦ୍ଭିଦ ସ୍ଥାନିକ କିଏ? ହେଇଗଲା ପ୍ରାଣୀ, ବୃହତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ହେଉଛି ସ୍ଥାନିକ ପଛମାରୀ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମଣ୍ଡଳ, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ କହେ କ'ଣ? ଶାଳ, ବଣୁଆ, ଆମ୍ବ। କ'ଣ? ଶାଳ ଓ ବଣୁଆ ଆମ୍ବ ହେଲା ସ୍ଥାନିକ। କାହାର ସ୍ଥାନିକ? ଇଏ ହେଉଛି ପଛମାରୀ। ପଛମାରୀ ପଛମାରୀ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଇଏ ହେଲା ସ୍ଥାନିକ, ବୃହତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆଉ ଶାଳ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ, ବଣୁଆ ଆମ୍ବ ହେଉଛି ସ୍ଥାନିକ। ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ଗୟଳ ବି ଉଡ଼ନ୍ତା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ଏଟା ସ୍ଥାନିକ। କ'ଣ? ଗୟଳ, ଉଡ଼ନ୍ତା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ଉଡ଼ନ୍ତା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ହେଲା, ଉଡ଼ନ୍ତା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଏଠାର ସ୍ଥାନିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନର ଅବକ୍ଷୟ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ନୂତନ ଜାତିର ପ୍ରବେଶ ଫଳରେ ସ୍ଥାନିକ ଜାତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ସ୍ଥାନିକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କିମ୍ବା ବୃହତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ଗୟଳ, ଉଡ଼ନ୍ତା ଗୁଣ୍ଡୁଚି, ଏଗୁলো ସବୁ ସେଟା ସ୍ଥାନିକ ପ୍ରାଣୀ। ଯଦି ଏ ଭିତରେ କିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ବି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏମାନେ ଆଉ ସେଠି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜନନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜନନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାତି କ'ଣ? ବୁଝିଲା? ପରସ୍ପର ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ ବା ପ୍ରାଣୀ, ଏ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ ବା ପ୍ରାଣୀ, ମନେକର ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିବ କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ପ୍ରଜନନ ହେଇକି ଆମ୍ବ ଫଳ ହିଁ ଫଳିବ। ତ
ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପ୍ରଜନନ ହେଇକି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ବାଘ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଗୋଟେ ଜାତି ହେଲା, ତାକୁ ଜାତି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ବାଘ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଛେଳି ଗୋଟିଏ ଜାତି, ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବ ଗୋଟିଏ ଜାତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରଜନନ କରୁଥିବା ଏବଂ ନିଜ ଭଳିଆ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାତି। ଆମ୍ବ ଗଛ ମାନେ କେବଳ ଆମ୍ବ, ଶାଗୁଆନ ବୋଲି କେବଳ ଶାଗୁଆନ, ଶାଳ ବୋଲି କେବଳ ଶାଳୁଆନ, ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାତି କୁହାଯାଏ। ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଉଦ୍ଭିଦ କୂଳ ମାନେ ସବୁ ଜାଗ ଆମ୍ବ, ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଅର୍ଜୁନ ଏସବୁକୁ ଗୋଟେ ସମୂହ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜାତି ବୋଲେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଜାତି, ଲିମ୍ବ ଗୋଟେ ଜାତି, ଲିମ୍ବ ଗଛ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାତି, ସେମିତି ଶାଳ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାତି, ସେମିତି ଜୀବମାନଙ୍କ ବାଘ ଗୋଟେ ଜାତି, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଗୋଟେ ଜାତି, ସେମିତି ଗଧିଆ ଗୋଟେ ଜାତି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଜାତି। ତାକୁ ସବୁ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏକ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀର ସେହି ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ସହ ପ୍ରଜନନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜନନଶୀଳ ଅପତ୍ୟ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଜାତି କୁହାଯାଏ। এই জাতির সমস্ত উদ্ভিদ প্রাণী মধ্যে দেখাউଥିବା লক্ষণ একাভଳି ହୋଇଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଦେଖିବା ହେଲେ ଗ୍ରୋଥ ଲାଞ୍ଜରା ମୋଟା ହେଇଥିବ, ତା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଜରା ମୋଟା ହେଇଥିବ। ମଣିଷ ତୁମେ ତୁମ ବାପା କିମ୍ବା ମା ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିବ। ସେମିତି କୁକୁର ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିବ, କୁକୁର କ'ଣ ବାଘ ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିବ ନାହିଁ। କୁକୁରର ଆକାର ଆକୃତି ଗଠନ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାତି ନାଇଁ। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜନନରେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବ ସେ ଏକା ପ୍ରକାର ହୋଇଥିବ ନାଇଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାତି। ତାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ସମାନ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନିକ ଜାଣିଲେ ଜାତି ଜାଣିଲେ, ସ୍ଥାନିକ ପ୍ରାଣୀ ବା ସ୍ଥାନିକ ଜାତି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥଳୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସବୁ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ଚିଲିକା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ସେଠି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫାସ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମାରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୁଳି କରି ତାକୁ ମାରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏହାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ରହିଥାଏ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଜବରଦଖଲ କରନ୍ତି, ବୃକ୍ଷରାଜି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି କୃଷ୍ଣସାର, ହାତୀ, ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କୃଷ୍ଣସାର, ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ କ'ଣ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ, ହାତୀ, ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବିଲେଇ, ମାନେ ଏ ବାଘ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବିଲେଇ ହେଲା, ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବିଲେଇ, ପାଟଳ ମସ୍ତକ ହଂସ, ପାଟଳ ମସ୍ତକ ହଂସ, ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର, ଅଜଗର, ଗଣ୍ଡା, ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର, ଅଜଗର, ଗଣ୍ଡା ହେଲା, ଗଣ୍ଡା, ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେତେ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲେଣି ହେଲା ବା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ଏ ହେଉଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ଆମର ଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ, ହାତୀ, ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବିଲେଇ, ପାଟଳ ମସ୍ତକ ହଂସ, ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର, ଅଜଗର, ଗଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତ ଭାରତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି
जे एगुड़िक बड़ बड़ नदी परिवेष्टित एवं विस्तीर्ण अरण्य नदी थी बड़ बड़ जंगल थी पहाड़िया अंचल हो जंगल हो बुदालिया अंचल हो तो अच्छा कहले कि एगुड़िक आम चिड़ियाखाना देखीचे ना ना आम चिड़ियाखाना देख तार पार्थक्य कौन एगुलो सब प्राकृतिक परिवेश रहती किंतु आम जो चिड़ियाखाना रखा पार्थक्य कौन ना जदि आप चिड़ियाखाना रखिए से प्रकार परिवेश दे पार अच्छे तेज से गुड़ा सब रहा पहाड़िया जंगल दिन आम नंदनकानन अच्छे जंगल घंच जंगल थोड़ा दरकार से प्रकार परिवेश सृष्टि कर पारे यह ठीक रही तो बर्तमान प्रश्न रहा अभयारण्य और चिड़ियाखाना भितर पार्थक्य कौन पार्थक्य ना अभयारण्य हूँ कौन ना प्राकृतिक परिवेश नदी थी पहाड़ थी घंच जंगल थी बुदा थी इत्यादि इत्यादि थी अभयारण्य से निषेधांचल किंतु चिड़ियाखाना रखिए किसी निर्दिष्ट जगह भितर रही सुखर रहती भल रुहति खाद्यपेय आंकता बुझापी लोक मैंने रही था तथापि से प्राकृतिक परिवेश से रहा भल बर्तमान आपण कम है आपने ये अभयारण्य भर जाए बुले देखूँ आउ बर्तमान गोटे वीडियो छाड़ी अभयारण्यर पचमारी जीवमंडल संरक्षित स्थान विषय छाड़ी वीडियो या बर्तमान वीडियो आप देखिए तापर आम नेक्स्ट चैप्टर जातीय उद्यान विषय पढ़ा रही धन्यवाद। Nandankanan Zoological Park is a premier zoo of India. Unlike other zoos in the country, Nandankanan is built right inside the forest and set in a completely natural environment. The animals are housed in enclosures with greenery and the feel of a real forest. They live with no fear or apprehension of becoming the hunter's prey. Located in Bhubaneswar, Odisha's capital, Nandankanan was established in 29 December 1960 over an area of 362 hectares. Has spearheaded many significant improvements to provide the highest standard of housing, husbandry, and health care to the captive wild animals, and has contributed towards enriching our knowledge of biology concerning endangered species. The zoo was conceived to protect the natural environment and the animals living in it. It was declared as a sanctuary on 3rd August 1979, spreading over an area of 437 hectares. Amidst the beauty of enigmatic nature, the sanctuary comprises a zoological park, state botanical garden, and a national wetland, the Kanjia Lake. Nandankanan is derived from the Nandanvana of the epics, which means Garden of the Gods. The word Kanan is related to a story which dates back to 1967, when the zoo had just been built and was yet to be declared a sanctuary. One night, possibly the last tigress of the forest jumped into the newly built cage to meet Pradeep, the only tiger in the zoo at the time. The aged tigress was named Kanan, and she lived in the cage until her death in 1978. A couple of years ago, a wild tiger named Nandan living in the forest outside Nandankanan fell in love with the caged tigress here. One day, he scaled the 18 feet high iron mesh fencing and jumped into the enclosure to meet his lady love. Living peacefully in the zoo, Nandan has fathered 2 cubs during the year 2016. This premier zoo was the world's first captive crocodile breeding center, where gharials were bred in captivity in 1980. The same year, 2 normal tigers in Nandankanan gave birth to 3 white tiger cubs, the first such occurrence anywhere in the world.
Since then, white tigers have been regularly bred here. Nandankanan has been internationally acclaimed for its highest collection of white tigers in the world. Besides gharials and white tigers, leopards, pangolin, mouse deer, lions, rattle and vultures are also bred here. It is recognized as a leading zoo for the conservation of the Indian pangolin and white tigers. Many of the animals and birds are also exchanged with animals and birds from other zoos in the country and outside. It has the glory of having more than 3,073 animals of 154 species, including 1,198 mammals of 41 species, 1,588 birds of 81 species, 266 reptiles of 26 species, and 21 amphibians of 6 species. Nandankanan is the first zoo in India with the white tiger safari. It brings the visitors in close proximity to the animals which roam freely in the open jungle. A 20-minute drive through the meandering roads crisscrossing the natural forest in a specially protected vehicle takes the visitors straight into the tiger, lion, bear and herbivore safari. The herbivore safari houses barking deers, spotted deers, sambar, four-horned antelope, wild boars, jungle fowl, and peafowl. Visitors can also sight sloth bears in their natural habitat through safari bus service. A hospital for the animals works round the clock to meet emergencies and routine preventive and curative health care. There are many caretakers here who are friends and family for the animals. The caretakers help orphaned offspring of animals and birds grow. They prepare food for all inhabitants, feed them, and also give them a luxurious bath. It has a well-functioning system of animal fodder which caters to the nutritional requirements of all the inhabitants in the zoological park, along with one slaughterhouse to feed the carnivores. The beauty of Nandankanan is a world-class care and services for all its inhabitants by providing quality food, medical care, equipment, upgradation of the enclosure, and enrichments. Nandankanan thrives on care, love, and affection. The sanctuary is also home to different varieties of plants, shrubs, and trees. A botanical garden spread over 75 hectares is situated in sylvan settings of the moist deciduous forest in the sanctuary. A diverse variety of plants, orchids, creepers, cacti, palms, and 704 species of plants are seen here. The State Botanical Garden for Tree Lovers was established in 1963 for the conservation and study of trees, plants, shrubs, and creepers. Many rare species of flowers, leaves, and medicinal plants are on display here for the visitors to see and identify. The Kanjia Lake, spread over 66.1 hectares, is home to more than 60 species of birds. Migratory birds arrive here in huge numbers every year. In recent years, open-billed storks have been making nests near the crocodile pond and living here for a few months every year since 2000. The lake is an important wetland of the sanctuary and plays a vital role in meeting the freshwater requirements. It serves as a living laboratory for the wetland education program of school children. Boating on paddle or rowboats in the blue waters of Kanjia Lake provides an exhilarating experience to the visitors. Nandankanan also has a reptile park, which is home to a variety of rare and endangered species of reptiles. An aquarium houses a number of marine fish species. Moreover,
separate houses have been built for nocturnal animals. A walk through the aviary of exotic birds presents a magnificent view of the birds and their natural activities. A toy train along the Kanjia Lake is soon to be set up in Nandankanan, which will be a thrilling experience for the children. Apart from this, Nandankanan has plans to come up with an aerial ropeway across the Kanjia Lake from the zoo to the botanical garden. It will provide visitors with an aerial view of the zoo, lake and the botanical garden. Thousands of visitors throng Nandankanan every day, and more than 3.3 million visitors come here each year. Children come to see and know about birds and animals, to learn to love nature, to protect it and live in its lap. Adults enjoy its beauty and serenity, to breathe easy under the open sky and away from the worries of urban life. Nandankanan is God's garden, where man, animal and plant live in harmony. Each has their own space, as animals, birds, reptiles and plants live in complete freedom. Deer, sambar, hare, porcupines and peacocks roam freely in the sanctuary without any fear. Freedom prevails where there is no fear, where there is only love and affection. Nandankanan is the first zoo in the world to breed white tigers and melanistic tiger. Nandankanan is the only conservation breeding center of Indian pangolins in the world. Nandankanan is the only zoological park in India to become an institutional member of World Association of Zoos and Aquariums. Nandankanan is the only zoo in India after which an express train, the Puri-New Delhi Express, has been named as Nandankanan Express. Nandankanan is the first zoo in India where endangered rattle was born in captivity. Nandankanan is the only zoo in India to have an open-top leopard enclosure. Nandankanan is the second largest heronry of open-billed storks in Odisha. Nandankanan has the most attractive satellite gardens such as carnivorous plant garden and butterfly park in the botanical garden. Nandankanan is the only zoo in India with a captive slaughterhouse. Nandankanan is the third zoo in the country with a live animal feed center that nurtures and produces live feed such as guinea pig, albino mice, chicks and mealworm to meet the protein requirements of the birds and animals. Nandankanan is one of the few zoos in the world to have a captive fodder farm and a slaughterhouse to cater to the dietary needs of animals housed in the zoological park. Nandankanan is the first zoological park in India to have electronic security installed. Nandankanan is the only zoological park in India offering tourist guides in different languages in fixed charges. Nandankanan has a museum where trophies of rare dead animal species are preserved, which draws researchers and other visitors. Nandankanan offers souvenirs for the tourists at a shop inside the sanctuary. Nandankanan offers all types of facilities for the children, pregnant women, and physically disabled tourists for a pleasant experience. Nandankanan is 15 kilometers from Odisha's capital, Bhubaneswar. The Bhubaneswar railway station is at a distance of 18 kilometers and the Biju Patnaik International Airport is at a distance of 20 kilometers. Tourist cottages inside Nandankanan are available for accommodation only during daytime on prior reservation from the office of the Deputy Director, Nandankanan Zoological Park.
of spice.
Odisha. It is part of the Similipal Kuldaha Hajar Elephant Reserve, popularly known as Mayurbhanj Elephant Reserve, which includes 3 protected areas: Similipal Tiger Reserve, 2750.00 km2, Hajar Wildlife Sanctuary, 191.06 km2, and Kuldaha Wildlife Sanctuary, 272.75 km2. One Simlipal National Park derives its name from the abundance of semil, red silk cotton trees, that bloom here. One can enter Similipal through Pithabada, 22 kilometers, 14 mi, from Barapada, and 98 km via Jashipur. Entry permits can be obtained from the range officer. Pithabada check gate. Upon paying prescribed fees, 5-day visitors can enter between 6 a.m. and 12 noon. Bhimkund. Bhimkund is a beautiful natural water reservoir on the river Baitarini. It is located exactly on the boundary line between the districts Kendujar and Mayurbhanj, at a distance of a Devkund. Devkund means the bathtub of gods and goddesses, is a scenic spot. This place is situated near Udala and Kunta, which is about 50 km from Barapada town of Mayurbhanj district. The diameter of this kunda or tank is about 600 feet and the height of waterfall is about 100 feet. The water of this waterfall is very clean and looks like as pure as glass. You can see an object which is 15 feet deeper in the water tank. There is also 4 more tanks are present, which are Devikund, Talakund, Haridrakund, Budarkund. So this place is famous as Panchasagar Tirtha. Jorinda Waterfall. The Jorinda Falls or Jorinda Waterfall is located in the core area of Simlipal National Park in Mayurbhanj district of Odisha. The nearest waterfall of Jorinda Waterfall is Berhapani Waterfalls. It is the 19th highest waterfall in India. The height of the Jorinda Waterfall is about 100